रुलाया सताया, ऐसे नबी के उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार, और हम हमारे रिश्तेदारों को माफ करने के लिए तैयार नहीं, अपने भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं, अपने चचा को माफ करने के लिए तैयार नहीं, ताया को माफ करने के लिए तैयार नहीं, फूफू को माफ करने के लिए तैयार नहीं। इतनी इतनी बातों को पकड़ लिया, मुद्दा बना दिया और नाराज होकर बैठ गए। एक एक साल गुजर गया, 2-2 साल गुजर गया, 12 रबीउल अव्वल आई और गई, पता नहीं है कि नबी ने एक साल भी ऐसे गुजारा हो कि अपने बहन से बात ना की हो। पता ही नहीं है कुछ हमें। किसी का हसद, जलन, कीना, कपट नबी ने दिल में नहीं पाला कि अबू जहल के हसद से आपका दिल भरा हुआ हो, अबू लहब के हसद से दिल भरा हुआ हो, अबू लहब की बीवी के हसद से दिल भरा हुआ हो। किसी का हसद आपके दिल में नहीं था। दुश्मनी अल्लाह के लिए, दोस्ती अल्लाह के लिए, मिलना अल्लाह के लिए, बिछड़ना अल्लाह के लिए। अल्लाह को फोकस किया, अल्लाह को तरजीह दी कि अल्लाह सबसे ज्यादा कीमती है, अल्लाह से बढ़कर मेरी दुश्मनी नहीं है, अल्लाह से बढ़कर मेरे काम नहीं है, अल्लाह के मजहब इस्लाम से बढ़कर कुछ नहीं है। इतनी अहमियत क्या हम देते हैं मजहब इस्लाम को? नहीं देते, कभी नहीं दी। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हजरत आमिना फरमाती। और यहूदियों की किताब में था कि सुर्ख सितारा चमकेगा, लाल सितारा होगा वो चमकेगा। तो वो चमकने लगा, यहूदी परेशान हो गए। उन्होंने मक्का में तलाश किया कि किसी को बच्चा हुआ है, फिर मदीना में जब आए तो पता चला कि हजरत आमिना के यहां लड़का हुआ है। तो फिर सारे देखने के लिए आए, और जब देखे तो एक पुकारने वाले ने पुकारा कि सुन लो कि नबूवत बनु इसहाक से बनु इस्माइल में मुंतकिल हो चुकी है। यहूदी रोने लगे, परेशान हो गए कि आखिरी नबी हम में क्यों नहीं आया, आना चाहिए था। वो मकाम, वो मर्तबा, वो तारीफ कि बनु इसहाक में 4000 नबी आए, अगर एक नबी बनु इसहाक में आज आ जाता तो क्या हो जाता। मगर अल्लाह ने कहा नहीं 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 नहीं, ना कदरे हो, ना शुक्रे हो, इस काबिल नहीं हो कि मेरे लाडले महबूब को तुम में मैं भेजूं। नबी को कत्ल करने वाले, बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन करने वाले, जाहिल कौम, आरे से चीरने वाली कौम, ऐसे में मैं अपने पैगंबर को नहीं भेजूंगा, बनु इस्माइल में भेजूंगा। किसी नबी को इससे पहले नहीं भेजा, एक नबी को बनु इस्माइल में भेजा, खातमुन नबीय्यीन वल मुरसलीन ताहा व यासीन मुज़्ज़मिल मुद्दस्सिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बनु इसहाक में जानी भी थे, उनका नसब महफूज नहीं था, कुछ ऐसे भी लोग थे, लेकिन बनी इस्माइल में कोई जानी नहीं है, कोई बुरा काम करने वाला नहीं है। तो नबी अकरम पाकीज़ा शख्सियत है, पाकीज़ा रूह है, पाकीज़ा आत्मा है। खानदान भी पाकीज़ा हो, बैकग्राउंड भी पाकीज़ा हो, अच्छे लोगों में मैं अपने नबी को भेजूं। तो वहां पर बनु इस्माइल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जो किसरा का महल था उसके 14 कंगरे गिर गए। कंगरे कहते बुर्ज को, जैसे गेट है, गेट के ऊपर उस जमाने में जैसे कमान बनी हुई है यहां पर, उस जमाने में 14 कमानें बनी हुई थी मजबूत। वो गेट को मजबूत बनाने के लिए, किले की हिफाजत के लिए 14 बड़े बड़े कॉलम कंगरे वो गिर गए, वो गेट कमजोर हो गया। तो किसरा बड़ा परेशान हुआ, जो फारस का बादशाह था, ईरान का बादशाह। 1500 साल से आग जल रही थी, आग की पूजा करने वाले लोग थे, वो आग बुझ गई और सितारे झुक झुक कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे। अब ये सारी चीजों में किसरा ने इधर ख्वाब देखा, जो बादशाह था, कि एक अरबी ऊंट है और वो उसके सामने कुछ घोड़े हैं, वो घोड़ों को अरब की सरहद से बाहर फेंक रहा है, ले जा रहा है, मतलब ढकेल रहा है। तो वजह पूछी, ताबीर पूछी, तो ताबीर बताई गई कि अरब में एक शख्स ऐसा पैदा होगा कि उसके लिए लोग हिजाज मुकद्दस से, अरब की सरजमीन से लोग दूसरी कौमों को निकालेंगे, अरब के अलावा दूसरी कौमों को निकालेंगे। और जो 14 कंगरे गिरे, उसकी ताबीर यह कि 14 बादशाहतें होगी, उसके बाद किसरा में बादशाहत नहीं होगी।
تو کسرا خوش ہو گیا کہ 14 بادشاہ یعنی میرے بعد 14 بادشاہ بنیں گے، پھر ختم ہو. لیکن اس کے بعد کچھ دن کے بعد کسرا مر گیا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بنا، وہ بن گیا. ایسے 14 بادشاہ. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو کسرا کے 14 بادشاہ ختم ہو چکے تھے اور وہ آزاد ہو گیا تھا. ایران پر مسلمانوں کی حکومت تھی، فارس پر، حضرت عثمان غنی کے زمانے. کتنی تیزی سے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اے بیٹا آگے آ جاؤ، تم پیچھے ٹیک لگا کر مت بیٹھو یہ بچے. تو ایک بادل آیا اور اس بادل چھت پھٹا اور اس بادل میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، کہ اس بچے کو مشرق اور مغرب میں پھرایا جائے. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ لوگ اس بچے کے نام کو اور اوصاف کو جان لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق میں، مغرب میں، شمال اور جنوب اور پوری کائنات میں گھمایا گیا اور بتایا گیا آسمان کو، زمین کو، ستاروں کو، چاند کو، سیاروں کو، کہ یہ وہ ہے جس کے لیے تمہیں ہم نے بنایا. آسمان کو کہا گیا کہ تمہیں ہم نے جو اٹھایا ہے اس بچے کے لیے، زمین کو بچھایا ہے اس بچے کے لیے، ہواؤں کو چلایا اس بچے کے لیے، ستاروں اور سیاروں کو کھڑا کیا اس بچے کے لیے. بھائی یہ گیٹ پر مت کھڑے رہو، یا تو پھر بات ختم کر دیں گے. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، کہ اس بچے کو مشرق اور مغرب میں پھرایا جائے تاکہ لوگ اس کے نام کو اور اس کے اوصاف کو جان لے. وآتوہ خلق آدم ومعرفت شیس وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل ورضاء اسحاق وبشرى یعقوب وفصاحت صالح وحکمت لوط وشدت موسیٰ وجہاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس ولحن داود وصبر ایوب وطاعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ واخلصہ فی اخلاق النبیین، کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دیے جائے، شیس کی معرفت دی جائے، نوح کی شجاعت دی جائے، ابراہیم کے مقام دوستی دیا جائے، اسماعیل کا مقام سپردگی دیا جائے، اور اس بچے کو شیس کی معرفت دی جائے، اس بچے کو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیا جائے، اور دانیال کی محبت دی جائے، اور حضرت الیاس کا وقار دیا جائے، حضرت داؤد کا لحن، طرز، آواز دی جائے. غرض اس بچے کو 1,24,000 انبیاء کی ہر خصوصیت دی جائے، اور اس بچے کو تمام نبیوں کے اخلاق حمیدہ میں غوطہ دیا جائے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم مقام دوستی پر پہنچے، قربانیاں دے کر، مصیبت پریشانیاں جھیل کر خلیل اللہ بنے ہیں. حضرت موسیٰ قربانیاں دے کر کلیم اللہ بنے ہیں. حضرت اسماعیل قربانی دے کر ذبیح اللہ بنے ہیں. قربان جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ابھی کچھ بھی قربانی نہیں دی ہے، مگر حضرت ابراہیم جو مقام پر پہنچے ہیں قربانیوں سمیت، وہ مقام آلریڈی اللہ کے نبی کو ابھی دے دیا گیا، حضرت اسماعیل کو ابھی دے دیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا مقام اللہ کے نبی کو ابھی دے دیا گیا، حضرت دانیال کا مقام ابھی دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دے دیا گیا، حضرت الیاس کا مقام، حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام، وہ تمام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا مقام جو وہ قربانیوں کے بعد وہاں تک پہنچے ہیں، آلریڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا. یہ مقام ہے. اس کی امت میں میں اور آپ ہیں، اس نبی کی امت میں ہم ہیں کہ نبی ابھی پیدا ہوئے ایک بچے کو مشرق میں، مغرب میں اللہ گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس نبی کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے. ہم نے سمجھا نہیں کہ ہم کس کی امت میں ہیں. نبی کی سنتوں سے ہمیں مطلب نہیں، نبی کے چہرے سے ہمیں مطلب نہیں، نبی کے کردار سے ہمیں مطلب نہیں، نبی کیوں آئے ہمیں لینا دینا نہیں، نبی کیوں دنیا سے گئے لینا دینا نہیں، کیوں روئے، کس کے لیے روئے، کس کے لیے گڑ گڑایا، کس کے لیے دعائیں مانگی ہے. رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے اللہ میری امت کو بچا، میری امت کو بچا. کیوں مانگا امت کے لیے؟ ایسی امت کے لیے مانگا ہے جس امت کو نبی سے مطلب ہی نہیں ہے، نبی کے بارے میں جاننا ہی نہیں ہے ہمیں، نہ ہماری نسلوں کو بتانا ہے نبی کے بارے میں، نہ خود نقش قدم نبی کے نقش قدم پر چلے گئے، نہ اپنی نسلوں کو نقش قدم پر چلائے گے. ہمیں تو ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو انگریز بنانا ہے. کلچر، زبان اور کلچر انسان کو
गैर मुस्लिम बना देती है। अगर आपका बच्चा इस्लामी जुबान के अलावा किसी जुबान पर मेहनत और मोहब्बत करता है, एक ना एक दिन जुबान कल्चर को दावत देती है। अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज बन जाते हैं अंग्रेज। अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा फिर अरबी से उसे कोई मतलब नहीं है, कुरान से उसे कोई मतलब नहीं है, उर्दू से उसे कोई मतलब नहीं है, इस्लामी लिटरेचर इस्लामी कल्चर से कोई मतलब नहीं है। जिस कल्चर को नबी ने उम्मत के सामने लाया, जिस कल्चर की खातिर अपनी जान दे दी, जिस लिटरेचर की खातिर अपनी जान दे दी, आज हम अपनी मर्जी से अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डाल रहे हैं कि हमें अरबी से कोई मतलब नहीं, हमें इस्लामी कल्चर इस्लामी सकाफत से कोई मतलब नहीं, हमें सुन्नत रसूल से कोई मतलब नहीं। अपनी मर्जी से हम अंग्रेज बन रहे हैं, अपनी मर्जी से ईसाई और यहूदी बनने में और मुशरिक बनने में लगे हुए हैं। सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 1448 साल पहले फरमा दिया, अगर तुम पूरे यहूदी भी बन जाओगे, ये यहूदी तुमसे खुश नहीं होगे, पूरे ईसाई भी बन जाओगे खुश नहीं होगे, पूरे गैर मुस्लिम भी बन जाओगे ये खुश नहीं होगे। होगा ये कि अल्लाह को तुम नाराज कर दोगे और दोज़ख में चले जाओगे। आज हम अंग्रेजों से मोहब्बत, अंग्रेजी कल्चर से मोहब्बत, अंग्रेजी जुबान से मोहब्बत, अंग्रेजी लिबास से मोहब्बत, हमारे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं बड़े शान से, जबकि ये अरबी जुबान आला तरीन जुबान है। इस जुबान का मुकाबला कोई जुबान नहीं कर सकती। हजरत उमर बिन खत्ताब सिर्फ यहूदियों का वो एक नुस्खा था तौरात का, सिर्फ आप को पता चला कि हजरत उमर बिन खत्ताब पढ़ रहे हैं तो हजरत उमर बिन खत्ताब पर अल्लाह के नबी गुस्सा हो गए थे। क्या उमर तुम अपनी जहालत वाली जिंदगी में दोबारा जाना चाहते हो? जिस नबी ने दुआ मांगी है, जिस नबी से अल्लाह से तुम्हें मांगा है, क्या दोबारा उस जिंदगी में जाना चाहते हो? और हम है कि अपनी मर्जी से कुरान नहीं, बेटा अंग्रेजी पढ़ो, बेटा दूसरा कल्चर पढ़ो। कुरान की क्या जरूरत है पढ़ने की? कुरान पर पैसा क्यों खर्च करेंगे हम? अंग्रेजी तालीम पर 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए खर्च करेंगे, कुरान पर क्यों खर्च करना है? कुरान का तर्जुमा क्यों जानना है? कुरान की तफसीर तशरीह क्यों जानना है? 50-50 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं, अत्तहियात का तर्जुमा नहीं पता, सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं पता, सूरह फातिहा में हम क्या कह रहे हैं ये नहीं पता, किस नीयत से अल्लाह के सामने खड़े होना ये नहीं पता। क्या अहमियत दी है हमने? तो दोस्तों बुजुर्गों, मजहब इस्लाम को हम अहमियत दें। और इस चीज का वक्त हो गया, इंशाल्लाह इसके आगे की बात सीरत के उन्वान पर ही आगे इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते बात की